Kami nyatakan, kami ajak umat Islam, ayo mari untuk kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah dimanapun mereka berada. Allahu Akbar. Bunuh, 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 bunuh. Gak apa-apa bunuh. Dari mana belanya? Ini namanya bela paksa. Lu merusak akidah gua. Udah bukan halal lagi, udah halal. Udah halal. Bukan main. Ahmadiyah halal belanya untuk ditumpahkan. Nanti dibilang melanggar HAM, persetan kitab HAM, tai kucing kitab HAM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. তুমি দেখেছো তোমার সামনে মেরেছে তোমার আব্বু? এই লোকগুলো কারা? এরা কারা যারা মেরেছে তোমার আব্বুকে? চেনো? এদের বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ির পাশে। তোমাদের বাড়ির পাশে এদের বাড়ি? জি, ওই পাড়া। কি বলেছিল? কিছু বলেছিল তোমার আব্বুকে এরা? হ্যাঁ, কি বলছে তোমার আব্বুকে? বলেছিল যে আপনাকে এই জামাত ছাড়তে হবে, তাহলে এই মসজিদ দখলে আমাদের, এই মসজিদ আমাদের দখলে, না হলে এই মসজিদে তালা ঝুলাতে বাধ্য হয়। বলছে কি তোমরা ঝুলো, আমরা বারান্দায় নামাজ পড়বো। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफत जुल्म तो जोर टल जाएगी, से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी। दो কাদিয়ানী তুমি অমুসলিম, তুমি কোন অধিকার বলে আস্তানা মসজিদ লিখেছো? Streitet nicht, denkt doch an das jüngste Gericht. Wollt ihr denn nicht in Frieden leben? Wollt ihr euch denn nicht Liebe geben? Streitet nicht, schenkt euch doch der Gebete Licht. Seid doch Geschwister in Allahs Namen, lasst doch die Freundschaft nicht erlahmen. Streitet nicht, schreien ist doch keine Muslimpflicht. Nehmt euch zusammen
nicht, streitet nicht. Schönheit liegt doch im Selbstverzicht. Übt doch Geduld, lasst euch nicht gehen. Oder wollt ihr euch nicht verstehen? Streitet nicht, so dass das Seil Allahs nicht bricht. Hört auf den Koran, der zu euch kam. Hört auf die Engel, sagt doch Salam. Streitet nicht, denkt doch an das jüngste Gericht. Wollt ihr denn nicht in Frieden leben? Wollt ihr euch denn nicht Liebe geben? Wollt ihr euch denn nicht Liebe geben? Wollt ihr euch denn nicht Liebe geben? هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين कि तुम जो चाहो कर लो, जितना जोर लगाना है लगा लो। खुदा की कसम, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों की राहों से नहीं हटेंगे और अहमदियत का ये काफिला हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाए। जिन राहों पर तुम चल रहे हो, तारीख इंसानियत से साबित है कि वो नाकामी और नामुरादी की राहें, वो हमेशा तारीख राहों के तौर पर दुनिया पे जाहिर हुई हैं और उन राहों पर आने वालों ने नजर डाली तो हमेशा लानतें भेजते रहे उन राहों पर। वो मग़ज़ूब अलैहिम की राहें हैं, वो ज़ालिमीन की राहें हैं। लेकिन खुदा की कसम, हम जिन राहों पे चल रहे हैं वो अंबिया और उनके अस्दिक़ा गुलामों की राहें हैं और ये वो राहें हैं जो कहकशाएं बनकर आसमान पर चमका करती हैं।